अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पर अब तक तकरीबन 7,000 लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत जो एवरेस्ट से छोटा और दुनिया के 100 बुलंद तरीन पहाड़ों की फहरिस्त में भी नहीं आता, आज तक कोई नहीं पहुंच सका। 20वीं सदी के आखिर में जब साइबेरियन मुहिमजों ने इसकी चोटी तक जाने की कोशिश की, वो पहले ही खौफजदा थे, क्योंकि उनसे एक साल कबल एक गिरोह यहाँ से पुरस्कार तौर पर गायब हो गया था। चढ़ाई के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि उनका जिस्म अजीब रद्द अमल दे रहा। उनके बाल और नाखून गैर मामूली तेज़ी से बढ़ने लगे, जैसे किसी जादू से उनकी उम्र तेज़ी से ढल रही हो। डर कर उन्होंने चढ़ाई छोड़ दी, लेकिन उनका पीछा ना छूटा और एक साल के अंदर वो तमाम मुहिम जो किसी न किसी वजह से हिलाक हो गए। साइंस आज भी इसका जवाब नहीं दे सकी और आखिर क्यों यहाँ वक्त की रफ्तार तेज़ हो जाती है। लेकिन अगर हम आइंस्टाइन की थ्योरी को देखें तो वो कहते हैं कि वक्त की रफ्तार मुख्तलिफ जगहों पर बढ़ या कम हो जाती है, और कुरान पाक ने यह बात साबित की है कि असहाब काफ के लिए एक पहाड़ की गार में वक्त की रफ्तार तेज़ हो जाती है और उन्होंने सदियों का सफ़र बहुत घंटों में तय किया। शायद पहाड़ों में कुछ ऐसी जगहें होंगी जहाँ वक्त हमारी दुनिया से मुख्तलिफ अंदाज में चलता हो। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत इबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी हैं। बयान करते हैं, एक बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें दावत इस्लाम के लिए मुल्क रूम भेजा। इस सफ़र के दौरान वह एक ऐसे पहाड़ पर पहुँचे जिसे लोग अहले कहफ का पहाड़ कहते थे। वहाँ के मकामी लोगों की रहनुमाई में हज़रत इबादा एक गार नुमा मकाम पर पहुँचे, जहाँ एक मजबूत लोहे का दरवाज़ा था। इस दरवाज़े के पीछे पहाड़ को तराश कर बहुत बड़ा गार बनाया गया था और इस कमरे के अंदर 13 मर्द सोए हुए थे। उन सब ने पुराने ज़माने के जुब्बे चादरें ओढ़ रखी थीं जो सर से पांव तक फैली हुई थीं। उनके जूते नहायत नफीस और कीमती मोतियों से मुज़य्यन थे, और जब हज़रत इबादा ने उनके चेहरे से कपड़ा हटाया और देखा तो उनके चेहरे बिल्कुल रोशन, ताज़ा और नुमायाँ थे। कुछ जवान थे, कुछ बूढ़े थे, कुछ अधेड़ उम्र थे। उनके बाल दाढ़ियाँ बिल्कुल सुथरी और बनी हुई थीं। उनमें से एक शख्स के चेहरे पर तलवार के ज़ख्म का ऐसा ताज़ा निशान था जैसे वो हाल ही में किसी जंग में ज़ख्मी हुआ। हज़रत इबादा ने वहाँ के लोगों से इनके बारे में पूछा तो उन्होंने हैरत अंगेज़ बातें बताईं। मकामी लोग हर साल एक दिन यहाँ आते थे, उनके चेहरे और कपड़ों से मिट्टी साफ़ करते, उनके नाखून और मूछें तराशते थे। वहाँ की कदीम किताबों के मुताबिक ये लोग अंबिया थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 400 साल पहले इस इलाके में भेजे गए थे। 400 साल पहले मबूस हुए अंबिया इस वक्त इस गार में किस तरह आए थे? शायद वो वक्त के मुसाफिर थे और वक्त उनके लिए मुख्तलिफ अंदाज में चलता था। शायद आज भी वो इस गार में आते हों। ये अल्लाह के राज़ों में से राज है। शायद कैलाश पर भी वक्त का कोई ऐसा राज छुपा हुआ है। कैलाश तिब्बत के जनूबी मगरबी कोने में चीन और भारत की सरहद के बीच में वाक़ है, जहाँ 4 मज़ाहिब हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन के मानने वाले उसे इंतहाई मुक़द्दस समझते हैं। इस पहाड़ के गिर से 4 अजीम दरिया निकलते हैं जो चारों सिमतों की तरफ जाते हैं। दरिया सिंध शिमाल की तरफ, दरिया सतलुज मगरब की तरफ, ब्रह्मपुत्र मशरक़ की तरफ, करनाली जनूब की तरफ। माउंट कैलाश की साख्त भी बहुत अजीब व गरीब है। पहली नज़र में एक मुकम्मल मुसल्लस या एहराम की तरह दिखाई देती है। 1999 में डॉक्टर अर्नेस्ट ने और उनकी टीम ने यहाँ तहकीक की और बताया कि पहाड़ के अंदर से वाकई अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। उनके मुताबिक कैलाश एक कदीम एहराम हो सकता है जिसे किसी इंतहाई तरक्की याफ्ता नस्ल ने बनाया हो, क्योंकि इसका ढांचा मिस्र के एहराम से मुमासलत रखता है। यहाँ आने वाले मुहिम जो अजीब मकनातीसी तजर्बात करते हैं, आम तौर पर कुतुबनुमा की सुई शिमाल की तरफ इशारा करती है, लेकिन कैलाश के करीब वो काम करना छोड़ देती है और गोल गोल घूमने लगती है। एक और अजीब बात यह है कि पहाड़ पर किसी किस्म की जंगली हयात नहीं, जड़ी बूटियाँ, दरख्त और पौधे नहीं। पहाड़ पर अक्सर ऐसे वाक़यात और अजीब गरीब एहसास होता है
کہ جن کا انسان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ کیلاش کے بارے میں دو مشہور نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلی تھیوری نظریہ یہ ہے کہ کیلاش پروت دراصل کسی اور سیارے سے آیا ہوا جہاز UFO ہو سکتا ہے جسے کسی انتہائی جدید ٹیکنالوجی نے ڈھانپ لیا ہو۔ دوسری دلچسپ تھیوری وہاں کسی مافوق الفطرت وجود کی موجودگی ہے۔ اس کی حمایت میں لوگ مانسرور جھیل سے نکلنے والی عجیب روشنیوں اور پہاڑ کے اندر سے آنے والی مسلسل آوازوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ ان آوازوں اور روشنیوں کے پیچھے کیا راز ہے؟ یقیناً کوئی اندیکھی مخلوق ہو سکتی ہے، کیونکہ پہاڑوں پر جنات کے واقعات بھی بہت زیادہ ملتے ہیں، اور وہ لوگ جن کا جنات سے تعلق ہے یا جن کو جنات بہت زیادہ نظر آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ پہاڑوں میں جنات کا بہت زیادہ مسکن ہوتا ہے، ان کے گھر ہوتے ہیں، قبیلوں کے قبیلے، وہاں پورا نظام، کئی عبادت گزار جنات ایسے ہیں جو صدیوں سے وہاں مراقبہ اور عبادت میں مصروف ہیں۔ مراقبہ اور ذکر سے ان کی زندگی کا نظام چلتا ہے، اسی سے رزق ملتا ہے۔ ہندو عقیدے کے مطابق کیلاش پر ان کے دیوتا اور سادھو یہاں مسلسل صدیوں سے مراقبے میں بیٹھے ہیں۔ شاید کسی دور میں یہاں کے لوگوں نے ان جنات یا نیک ہستیوں کو مراقبہ کرتے دیکھا ہوگا، بعد میں ان کو دیوتا سمجھ کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ حقیقت اللہ بہتر سمجھتا ہے۔ پہاڑ اللہ کی نشانی ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا۔ قرآن میں 51 جگہ پہاڑوں کا ذکر ملتا ہے۔ پہاڑوں میں کائنات کے کچھ عظیم واقعات رونما ہوئے ہیں، آج بھی ہوں گے، آئندہ بھی ہوں گے، جس کا ذکر قرآن حدیث میں ملتا ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پہاڑ پر رکی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جن پرندوں کی قربانی کی وہ پہاڑ پر زندہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ایک پہاڑ پر ملی، اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح کیا کرتے تھے۔ اصحاب کہف نے پہاڑ کی غار میں پناہ لی۔ اللہ نے سب سے پہلے پہاڑوں کو اپنی امانت دینے کی پیشکش کی، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایک پہاڑ سے نکلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی پہاڑ پر نازل ہوئی۔ دجال یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے لوگ پہاڑوں کی طرف جائیں گے۔ فتنوں کے دور میں پہاڑوں میں پناہ لینے کا حکم ہے۔ اب آپ کو ایک عمل دیتا ہوں۔ آپ کا جب بھی کسی پہاڑ پر جانا ہو، پہاڑ کو دیکھتے ہوئے اگر آپ 51 مرتبہ والجبال اوتادا والجبال اوتادا پڑھیں، اور اگر آپ اپنے گھر پر ہیں تب اللہ کی عظمت اور پہاڑوں کا تصور کرتے ہوئے یہ پڑھیں، آپ اپنے اندر ایک عجیب طاقت، روحانی قوت محسوس کریں گے۔ روزانہ اس عمل کو کرنے سے آپ کو یہ فائدے ملیں گے: دشمن، حاسد، جادو اور شر سے حفاظت ہوگی۔ نمبر 2، نیک کاموں اور اپنے مقصد پر استقامت ہوگی۔ نمبر 3، ذہنی کمزوری، گھبراہٹ اور بے قراری ختم ہوگی۔ نمبر 4، اعلیٰ خود اعتمادی، مشکلات حالات میں پہاڑ جیسا حوصلہ۔ نمبر 5، فیصلہ سازی کی قوت، عام فیصلوں میں الجھاؤ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 6، رعب اور دبدبے میں اضافہ ہوگا، اور وقار اور کائنات کا نظام آپ کے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھیے، یہ کائنات اللہ کے رازوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر منظر، ہر تخلیق ایک نشانی ہے۔ اس کی عظمت اور کبریائی کی جو تلاش کرے گا اور اس اندیکھے نظام پر یقین رکھے گا، وہ پائے گا۔ غافل محروم ہوگا، اور شک کرنے والا ہمیشہ محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں یقین کی دنیا عطا فرمائے، اور قرآن کے سچے بولوں کا 100% یقین عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔